अस्सलामु अलैकुम। ਚਲੋ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ? ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ٹی وی تے نا, میں इंज करके सुन रहे थे, وہ آیا سی جی کہ ایک قیدی کو دل کا دورہ پڑا جیل میں اور وہ منشیات کا عادی تھا اور وہ مر گیا. میں انج دو میں کیوں کی تے میں کہا یار منشیات دا عادی تا ایک کوئی بندہ ہے تو ستاڑے ذہن وچ کیڑا آیا ہے؟ آ رہے ہیں نا کوئی ذہن کہ جی قیدی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ منشیات کا عادی تھا اور وہ مر گیا. میں انج کیتے دوویں کان تواڈے ذہن جڑا آ رہا ہے دسو. میرے ذہن تے میرا گرائیں آیا ہے میرا اپنا گرائیں. ہاں جی مانی مینٹل. میں آکا ہوں سارے او دے ختم ہو گئے سن نا, آس امیداں ختم, آرمی سے آس وہ ختم ہونے کے سانو نہ تاڑا خط ملے ہے تے نہ اسی وصول کرنا ہے. سر جی وہ کی کہتے ہیں پنجابی جو کہتے نہیں کہ کتیا کتیا ہو گئی ہے, یقین کرو عمران خان دی. اچھا پھر انہیں چیف جسٹس آف پاکستان نو خط لکھا ہے, انہوں نے کہا جی نہ اسی خط تاڑا ملے ہے تے نہ اسی لینا چاہتے ہیں. پھر انہیں ٹرمپ نو خط لکھا ہے, انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو مسٹر کین, آئی ڈونٹ نو ہو از کین. او مائی گاڈ سر جی قسم سے جو ایدی ہو رہی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے جس طرح یہ رو رہا ہے, جس طرح یہ رو رہا ہے. اپنی پارٹی کے بندوں کو تو گالیاں دیتا ہے کہ میں اندر پڑا ہوں تم باہر مزے کر رہے ہو, گنڈا پوری تیری ایسی کی تیسی, او جنید اکبر تیری ایسی کی تیسی. اس نے تو آگے سنا دیا کہ میں تیرا نوکر نہیں ہوں, میں نوکری نہیں کرنی, میں جب دیکھوں گا تو میں واپس بھی آ جاؤں گا. تو اے جناب علی اس طرح کی صورت ہے. اگلا جناب علی ابھی بیان آیا ہے مریم اورنگزیب کا کہ جو بہت بڑا فرعون اپنے آپ کو سمجھتا تھا نا. کون بھلا؟ یہ چیئرمین نیب, وہ سرتا پا والا. تو مریم اورنگزیب نے کہا جی وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا اور آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے, سامنے نظر نہیں آتا. اور جو دوسرا اپنے آپ کو اکڑ خون سمجھتا تھا آج جیل میں گال سڑ رہا ہے. جس نے کہا تھا میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا, انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے فکرے واپس آندے ہوندے نے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ٹٹ فار ٹیٹ, تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا انہوں نے بڑا بیان اچھا دیا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے. 10 یا 11 نئے ججز آ رہے ہیں. ہوں تو سر جی ساڑھے شاگرد بھی بڑے جج بن رہے ہیں, پتہ ہے ہمارے کئی شاگردوں کے نام بھی شامل ہیں. ویسے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں جتنے ججز بیٹھے ہیں نا, میں جو کتاب لکھتا ہوں وہ سب کو ایک ایک تحفہ جو ہے نا ان کے کمرے میں پہنچا دیتا ہوتا ہوں کہ یہ لو جی اے تاڑا تحفہ چیف تیرے جانثار, یہ فلانے ہیں, یہ میں نے امریکہ دیکھا سب. اور میرا یہ چینل بھی سارے جج دیکھتے ہیں, قانونی ٹی وی ہے نا سر جی, چیف جسٹس بھی دیکھتے ہیں. یہ اعجاز الحسن جو چلا گیا تھا ایک دن, یہ میں چیمبر میں گیا تو کہتے ہیں ملک صاحب تاڑیاں گلاں تسی کر دے تو ساڑھے خلاف ہو لیکن میں دیکھنا ہونا. وہ جسٹس مظاہر نقوی یہ سارے دیکھتے ہیں. اچھا جی آج نئے ججوں کا وہ ہو رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون بنتے ہیں. جو بھی بنے ہم اب تو ہمارے تو بچوں جیسے ہو جائیں گے, کیونکہ سر جی میری عمر تو 65 ایئر ہو گئی ہے. میں تو 10 تاریخ کو پھر جناب ایک وہ برتھ ڈے پارٹی منا رہا ہوں. اصل میری 8 جنوری برتھ ڈے ہے, 10 کو پھر میں منا رہا ہوں. تو میں نے کہا ہے کہ جو اوورسیز سے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری وہاں خدمتیں کر رہے تھے. وہ میرے ساتھ میرے موبائل نمبر پہ رابطہ قائم کریں 0300472552 اس کے اوپر. اچھا جی اگلا پی ٹی آئی کا جلسہ جی, جلسہ یہاں پہ مینار پاکستان میں. ٹھیک ہے میں آپ کو فریش نظر آ رہا ہوں نا, بتائیں. اچھا جی مینار پاکستان میں کہتا ہے جلسہ آج 5 بجے تک. اگلی ویڈیو تمہیں دساں گے اجازت ملی ہے کہ نہیں.
हाई कोर्ट ने कह दिया DC लाहौर को कि तुहाडी मर्जी है, इनू इजाजत दिओ या ना दिओ। हुण वो दिल च यकीन करो दुआ मंग रहे हैं कि या अल्लाह असी तो वैसे दरखास्त दी सी, असी तो मजाक किया सी, तो यह तो सच ही मंजूर हो गई है, तो हुण बंदे कितों ले आवांगे? एक दिन रह गया है तो वो जलसा करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये सिर्फ इनका वो इमरान खान की कागजी पार्टी है, वीलाग वाली पार्टी है, ये ऐसे ड्रामा ही है। जब सच्ची आप इजाज़त दे दें, अगर उनको 1000 भी बंदा आ गया ना, तो आप जो मर्जी कानूनी TV पे मुझे बुरा भला कहें, मेरा चैनल बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। तो वैसे जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया ना, दोस्तों को सब्सक्राइब कराओ। इधर भी 1,88,000 मेरे कल तक पूरे होने चाहिए ने, 300 रह गया, ठीक है। अच्छा जी, वो मैं कह रहा था कि इन्होंने जलसे की इजाज़त मिल गई ना, तो इन्हें कहना है असी तो समझा नहीं मिलेगी। मैंने एक लतीफ़ा याद आ गया, कहते जी मियाँ बीवी घर च लड़ाई कर रहे सन, तो वो लड़ाई ज़्यादा हुई तो खामन कहता है अल्लाह करे मैनू मौत ही आ जाए, तो नाल ही फरिश्ता आ गया, कहता है अस्सलामु अलैकुम। कहते तू कौन? कहता मैं इजराइल हाँ। कहते तू क्यों है? कहते हुणे आप तो तू क्या है कि अल्लाह करे मैनू मौत आ जाए। उन्हें इजराइल नूं कहा वो बंदा हुण घर च गल ही नहीं कर सकता, मैं तो वैसे ही घर च गल की सी, तू सच आ गया। इन्हों सच्ची इजाजत मिल जाए मीनारे पाकिस्तान की ना, तो इन्हों लग पता जाना है, इन्होंने कोल गोंगलू भी कोई नहीं होने, गोंगलू। अगला जी, बिलावल भुट्टो जी प्रेयर ब्रेकफास्ट में गया है। प्रेयर ब्रेकफास्ट पता है कौन सा होता है? जो दुआया वो हम इधर वो कुल खानियाँ और वो करते हैं ना, तो वो यूरोप अमेरिका में प्रेयर ब्रेकफास्ट करते हैं, दुआया ब्रेकफास्ट, ठीक है। सुबह TV चैनल वाला एक गलत प्रेयर पढ़ रहा था, मैंने कहा उसको पता ही नहीं कि ए प्रेयर लिखा हुआ है, प्रेयर ए दुआया जड़ा होता है वो वाला, ठीक है। अगे है जी, मुबारक लख लख मुबारक हमजा शबाज ते शबाज शरीफ शुगर रमज़ान मिल से बरी हो गए जी। बरी होना सी, झूठे केस इसी मॉन्यूमेंटल ने बनाए, मेरे गराई ने बनाए हुए हैं ना झूठे केस, तो वो जनाब उसमें से बरी हो गए। तो मिठाइयाँ खाओ इंशाल्लाह ताला सारे सब बरी हो जाएंगे। फिर उस तो बाद अगली जनाब खबर है कि मरियम नवाज ने दीगर सूबा नूं कहा है कि जेड़े तुहाडे लैक कोई स्टूडेंट ने ना, उन्हां दे नाम भेजो, मैं उन्हां नूं भी लैपटॉप देंगी। हाँ जी, ये होता है दुश्मन, वो कहते हैं ना जी, तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, ये तारीफ होती है। मरियम नवाज ने बलूचिस्तान के लिए, गिलगित के लिए, KPK के लिए, सिंध के लिए, जो भी मेरिट पे आता है ना, जिसने भी टॉप किया है वो भेजो, आपको लैपटॉप मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं आपको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। अगली खबर जी, पकड़ धकड़ शुरू। ए जेडे ड्रामे करते हैं ना, अल्लाह करे मैनू मौत ही आ जाए, तो वो फिर फरिश्ते आ जाते हैं कि अस्सलाम अलैकुम, मैं तो आ गया। वो कहते यार असी तो जी गल की सी। तो वो गल ये है कि ये जो तमाशे कर रहे हैं, हमने एहतजाज करना है, ये वो 10-10 12-12 बंदे निकल आते हैं, उनकी पकड़ धकड़ शुरू है। और हम तो अपने अजीज़ों दोस्तों को मैं तो कह रहा होता हूँ यार, हुण PTI नूं छड्डो, कई काम दी पार्टी ज्वाइन कर लो। ये फितना पार्टी हो गई है, ये पार्टी है ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए हम आपको कहें कि एदे विच रहो, ठीक है ना। और आखिरी खबर है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस से इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको अच्छी खबर देंगे। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए अच्छी खबर है इंशाल्लाह ताला, और जिन्होंने अभी रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन चपड़ासी से लेके 22वें ग्रेड तक, इसमें सारे बैंक, सारे फौज, हाथ सारे इदारे आ जाते हैं, वो फेडरल वाले अप्लाई करें और पंजाब वाले अप्लाई करें। हम इंशाल्लाह ताला उनको रिलीफ लेके देंगे। जो ग्रुप इंश्योरेंस के और बेनावलेंट फंड के पैसे उन्होंने जमा कराए थे ना, वो इंशाल्लाह ताला उनको मिलेंगे, ये उनका हक है, और ये पहली दफ़ा मिलेंगे, ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिले। तो जो दोस्त ये वीडियो सुन रहे हैं ना, जो अगले दोस्तों को पहुँचाया करें, ताकि वो बार बार फ़ोन करते हैं हमें कि सर जी सानू अपडेट दो। मैं कहा यार हर वीडियो में बताता हूँ, जो रेगुलर लिसनर है वो तो तंग आ गए हैं, लेकिन आप फिर भी तो बहरहाल आप रब्ता करें 03004725 5752 मुनसिफ अवान
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये पड़े हैं वो लेटर जो आपको मैंने बताया था कि ये इन्होंने वो पास कर दिया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी ने बिल जो है ना पास किया है, ये है। तो इसलिए आप अप्लाई करें, जो दोस्त करना चाहते हैं ना वो फौरी तौर पे अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसी मलिक साहब ने बैठ के काफ़ी भी पी है यहाँ से। थैंक यू मलिक साहब। साढ़े छोटे भाई ने जवेद अवान साहब नंबर 1 एडिशनल अटारनी एडवोकेट जनरल ने माशाल्लाह पंजाब दे विच एडिशनल अटारनी जनरल पाकिस्तान। हाँ एडिशनल अटारनी जनरल पाकिस्तान। इत्थों दे सारे इंचार्ज पंजाब दे समझो पूरे इंचार्ज ने सर जी। तो उन्होंने को असी जनाब काफ़ी बना रहे हैं मज़े दी सैल्फ काफ़ी पी रहे हैं तो गपशप भी लाने मलिक साहब को असी इनविटेशन देन आया। सर दी दावत कबूल है ना साडी? इंशाअल्लाह लाज़मी जनाब, लाज़म। ठीक है मलिक साहब तुसीं तशरीफ लेके आए हो मेरे बड़े भाई हो तुसीं। हाँ जी इंशाअल्लाह, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ऑरेंज ट्रेन के अंदर से वीडियो दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारा माहौल है, बड़ा डिसेंट माहौल है। आप एक तो ये पीछे देखें कितना खूबसूरत माहौल आपको लग रहा है, ये आगे देखें, ठीक है। ये ऑरेंज ट्रेन है और मैं आज आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, बाहर से लाहौर का व्यू देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये नीचे भी देखें, नीचे देख रहे हैं ये है नून लीग के कारनामे सर, नून लीग के कारनामे हैं ये देखें, उड़ता हुआ लाहौर, उड़ान पाकिस्तान। ये आपने सुना है ना, उड़ान पाकिस्तान। ये जनाब एक ट्रेन स्टेशन आ गया है, ये देखें, ये आपको पूरा दिखाता हूँ ट्रेन स्टेशन। ठीक है, देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। जितने भी हैं ये 26 के करीब है, बहुत खूबसूरत स्टेशन है। इधर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ पे है, देख सकते हैं ना आप। ये डेरा गुजरा से शुरू होती है और ये अली टाउन तक जाती है। ये तकरीबन 27 किलोमीटर का बनता है, ठीक है। तो ये स्टेशन का अंदर का माहौल भी देखें, ये देखें जी, देखें आ गया ना मज़ा। हाँ जी ये देखें, ठीक है। ये वो दूर तक स्टेशन है, इसके 7-8 डब्बे होते हैं।